সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ হিন্দীৰ পাঠ নং 2 চাৰ মিত্ৰ এই পাঠটো আমি পঢ়ি পেলাই ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ কৰিম আৰু লগতে পাঠটো বুজি পেলাইহে তাৰ ব্যাকৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। তোমালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। এতিয়া আহাচোন আমি পাঠটো পঢ়োঁ যে পঞ্চতন্ত্ৰ কি কাহানিয়া বহুত পুৰণি হে। পঞ্চতন্ত্ৰৰ সাধু বহুত পুৰণি। আচলতে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পঞ্চতন্ত্ৰৰ সাধু হৈছে কি জানা, যে এইটো একটা পৌৰাণিক সাধু কথা, য'ত সদায় বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ বিষয়েহে তাত এনেধৰণৰ সাধুবিলাকত উল্লেখ থাকে দেই। ইয়ে মূলত সংস্কৃত মে লিখি গই থি। আৰু পঞ্চতন্ত্ৰৰ সাধু মূলত কি ভাষাত লিখা হৈছে? সংস্কৃত ভাষাত লিখা হৈছে। কিংবদন্তি হে কি? কিংবদন্তি মানে পৌৰাণিক কিছুমান লোককথা আছে বা কিছুমান প্ৰবচন আছে, মানে কথা কিছুমান আছে যে আগতে কিছুমান কথা যি পুৰণিৰ পৰা চলি আহিছে, সেইটো কিংবদন্তি বুলি কয়। কিংবদন্তি হে কি ৰাজা কে 3 নাসমজ বেটে থে। ৰজাৰ 3জন মানে অজ্ঞানী ল'ৰা আছিল। राजा ने एक विद्वान विष्णु शर्मा को उन्हें शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया। रजाय एजन विद्वान विष्णु शर्माक তেওঁলোকক শিক্ষা দিবলৈ नियुक्त किया। विष्णु शर्मा ने उन्हें जीवन में प्रसन्न रहने और सफलता प्राप्त करने की कला सिखाई। विष्णु शर्माই তেওঁলোকক জীৱনত সুখী হোৱাৰ যি টেকনিক বা যি কলা, সেয়া মানে সদায় কেনেকৈ আনন্দত থাকিব পাৰি সেইটো শিকালে। पंचतंत्र में पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से नीति की शिक्षा दी गई है। पंचतंत्र সাধুত জীৱ জন্তুৰ মাধ্যমেৰে নীতি শিক্ষা দিয়া হয়। এতিয়া আমি পাঠটো পঢ়ো আহা। एक घने जंगल में एक झील थी। এটা গভীৰ অৰণ্যত এটা পুখুৰী সদৃশ আছিল। उसके किनारे 4 मित्र रहते थे। আৰু তাৰ পাৰত 4জন বন্ধুৱে একেলগে বাস কৰিছিল। पहला एक छोटा सा भूरा चूहा था। এটা মুগা ৰঙৰ কি আছিলে? নিগনি আছিলে। वो झील के किनारे एक आरामदेह बिल में रहता था। মানে বিল মানে হৈছে ইয়াতে গাঁতৰ কথা কৈছে। झील के किनारे অৰ্থাৎ পুখুৰীটোৰ পাৰত সি কি কৰিছিলে? এটা ধুনীয়া গাঁত এটাত সি থাকিছিল। दूसरा मित्र एक काला कलूटा कौवा था। काला कलूटा মানে পুৰা কিচকিচিয়া কলা, এটা কাউৰী আছিল। वो पास ही एक जामुन के पेड़ पर रहता था। আৰু ওচৰতে এটা জামুকৰ গছত সি থাকিছিল। तीसरा मित्र एक कछुआ था। আৰু 3 নম্বৰ বন্ধু এটা কাছুৱা আছিল। उसका घर झील में था। আৰু সি পুখুৰীতে তাৰ ঘৰ আছিল আৰু वही से उसे आनंद आता था। তাতে থাকি সি ভাল পাইছিল। चौथा मित्र एक हिरण था। আৰু 4 নম্বৰৰ যি বা চতুৰ্থ গৰাকী যি বন্ধু, সি আছিল এটা হৰিণ। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें थी। ডাঙৰ ডাঙৰ ধুনীয়া চকু আছিল। और सुनहरे बदन पर सफेद चित्तिया মানে সোণালী ৰঙৰ শৰীৰটোত বগা বগা কিছুমান ফুটুকি আছিল। चारों मित्र हिल मिलकर सुख से रहते थे। মানে গোটেইকেইজনে मिला जुला के বা मिला प्रीतिरे आनंदत বা सुखत আছিল। जंगल के उस हिस्से में वे बिना किसी परेशानी के शांति से दिन बिता रहे थे। और সেই ঠাইডোখৰত কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ সিহঁতে শান্তিৰে দিন কটাই আছিল। एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरण का इंतजार कर रहे थे। एक शाम মানে এদিনাখন আবেলি কৌৱা অৰ্থাৎ চুহা কৌৱা মানে নিগনিটোৱে, কাউৰীটোৱে আৰু কছুৱা অৰ্থাৎ কাছটোৱে পুখুৰীৰ পাৰতে ৰৈ পেলাই চতুৰ্থ বন্ধুৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল। ইন্তজাৰ মানে অপেক্ষা কৰা। बैठे बैठे घंटों बीत गए पर हिरण नहीं आया। ৰৈ ৰৈ বহু ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু হৰিণ নাহিল। আৰু এয়া চোৱা তোমালোকে, এইটো হৈছে হৰিণ, কাউৰী, এয়া হৈছে কছুৱা আৰু হৈছে চুহা। গতিকে এইটো হৈছে সেই পুখুৰীটো, নহয় জানো? এই 4জন বন্ধু একেলগে সদায় থাকিছিল। এতিয়া পিছৰখিনি পঢ়োৱা। कौवा हिरण की खोज में उड़ चला।
কাউৰী যিহেতু উৰিব পাৰে হৰিণটোক বিচাৰি পেলাই ওলাই উৰি গুচি গ'ল। তাৰপিছত কি হ'ল, উড়তে সময় হিৰণ কো পুকাৰতা ভি ৰহা, আৰু উৰি উৰি মানে হৰিণটোক মাতিও আছিল, হিৰণ প্যাৰে হিৰণ তুম কাহা हो, हरिन तुम्हें कोत आसा। कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज़ सुनाई दी। ही जे माति आছিলে তাৰ উত্তৰত খুব এটা মৃদু আৱাজ মানে মৃদু শব্দ এটা শুনা পালে। वो हिरन की आवाज़ थी, এইটো হিৰণৰে অৰ্থাৎ হৰিণটোৰে শব্দ আছিল। बचाओ मुझे बचाओ, हिरन कह रहा था। मैं यहाँ हूँ यहाँ, मैं ইয়াত আছোঁ, বচোৱা বচোৱা। कौवा नीचे आता आया तो देखा कि हिरन एक जाल में फंसा है। কাউৰীয়ে তললৈ নামি আহিল আৰু দেখিলে যে হৰিণটো এটা জালত ফচি আছে। ओह तुम तो जाल में फंसे हो, हे राम তুমি তো জালত ফসি আছা। कौवे ने दुखी होकर कहा, अब क्या किया जाए। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्तों के पास जाता हूँ। যে ৰখা, মই তোমাৰ সহায়ৰ বাবে বন্ধু কেইজনৰ ওচৰলৈ যাওঁ। अपने दोस्त को देख हिरन की आंखों में आंसू भर आए। बंधुक देखी पेलाय हरिणर चकुत चकु पानी ओलाई আহিল। उसने कहा, भाई जो ठीक समझो करो, मगर जो कुछ करना है जल्द करो। যোনটোৱে তুমি ভাল ভাবা সেইটোকে কৰা বা সঠিক ভাবা সেইটোকে কৰা, কিন্তু যিয়ে কৰা জলদি কৰা। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। उसे देखते ही चूहा और कछुआ दोनों एक साथ बोलने लगा। তাক দেখিয়ে কাছুৱাটো অৰ্থাৎ কাছটোৱে আৰু নিগনিটো একেলগে ক'বলৈ ধৰিলে, কিয়া हमारा मित्र मिल गया, আমাৰ বন্ধু পালানে, আমাৰ বন্ধুক পালানে। हाँ दोस्तों हाँ, कौवे ने कहा, मिल तो गया लेकिन इस समय वो भारी खतरे में पड़ा हुआ है। পোৱাটোতো পালোঁ, কিন্তু সি এতিয়া ডাঙৰ বিপদত ফচি আছে। कौवे ने हिरन के जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों को कह सुनाई। मित्र মানে হৈছে বন্ধুসকলক কাউৰীটোৱে সকলো বাৰ্তা ক'লে। इस पर कछुए ने चटपट एक उपाय सोच निकाला। उसने कहा, ইয়াতে কাছটোৱে এটা বুদ্ধি উলিয়ালে আৰু ক'লে, चिंता की कोई बात नहीं, चूहा जाल काटकर हिरन को आज़ाद कर सकता है। निगनिटुৱে জালটো কাটি हरिणटुक মানে मुक्त কৰিব পাৰিব। हाँ क्यों नहीं, चूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे, मैं তাৰ ওচৰলৈ যাম কেনেকৈ। यहाँ भी कोई बात है, यह भी कोई बात है, कौवा ने कहा, मैं तुम्हें কাউৰীয়ে ক'লে, এইটো কি কিবা এটা কথা হ'ল নেকি আৰু, মই তোমাক अपने पीठ पर बैठा कर ले जाऊंगा, মোৰ পিঠিত বহুৱাই পেলাই লৈ যাম। तो आओ चले, তেতিয়াহ'লে ব'লা যাওঁ। चूहे ने कहा और उचक कर कौवे की पीठ पर बैठ गया। एक्चुअली उछल कर হ'ব লাগে আচলতে, এইটো মানে জঁপিয়াই পেলাই কি হৈ গ'ল, মানে কাউৰীৰ পিঠিত বহি গ'ল। चूहे को लेकर कौवा दौड़ा, মানে निगनिकटुक লৈ পেলাই কাউৰীটো উৰি গ'ল। और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुंचा, और অলপ পিছতেই হৰিণটোৰ ওচৰত গৈ পালে। हिरन के पास पहुंचते ही चूहा फौरन कौवे के पीठ से उतरा और अपने पैने दांतों से, पैने माने হৈছে চোকা দাঁতেৰে জাল काटने लगा। জালটো কাটি পেলাই ধৰিলে। उसने जरा ही देर में हिरन को आज़ाद कर दिया, অলপ সময়ৰ ভিতৰতে সি হৰিণটোক মুক্ত কৰিলে। हिरन उठ खड़ा हुआ। उसी समय धीरे धीरे रेंगता हुआ उनका चौथा साथी कछुआ भी वहीं आ पहुंचा। लाहे लाहे বাগৰি বা চেকুৰি বা বগাই মানে তেওঁলোকৰ চতুৰ্থ বন্ধু কাছটো ইয়ালৈকে আহি পালে। सब हिरन के बच निकलने की चर्चा करने लगे। हिरणটো যে বাচিলে সেই কথাটোকে আলোচনা কৰিবলৈ ধৰিলে। अचानक किसी के आने का खटका सुनकर चारों चुप हो गए। हठात কোনোবা আহাৰ उमान पाई पेलाई चारियोजन चुप हो गल। उन्होंने देखा सामने से बहेलिया चला आ रहा है। जिटुए जालटो पातिसे हे जाल पता मानुजन आही गल। सब हिरन के बहेलिया पर नजर पड़ते ही कौवा उठकर एक ऊंचे पेड़ के डाल पर जा बैठा। ताक देखार लगे लगे काउरी उड़ी पेलाई एटा ओख डालत बहि गल। चूहा एक बिल में जा छिपा और कि हो गल, निगनिटो एटा गातत सोमाई गल। एंड हिरन चौकुड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया, और हरिणे सेकुड़ी पेलाई लगे लगे तार পৰা মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता, अभी মানে কাছটোৱে কি কৰে, वो जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। যেনে তেনে এটা পহাৰ ফালে যাবলৈ ধৰিলে। बहेलिया ने पास आकर देखा तो जाल खाली देख भौचक रह गया। যেতিয়া সেই জাল পতা মানুহজনে আহি পেলাই দেখিলে যে জালত একোৱে নাই,
সিহঁতে মানে সি আচৰিত হৈ গ'ল। अरे यो क्या, उसने कहा। फंसा फंसाया हिरन भाग निकला। মানে যিটো হিৰণ বা বান্ধি থৈছিলোঁ বা যিটো হিৰণ ফচি গৈছিলে ই পলাই গ'ল। वो चकित होकर इधर उधर देखने लगा। इफाले इफाले চাবলৈ ধৰিলে। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुआ पर पड़ी। হঠাৎ তাৰ সেই জোপোহাত তাৰ চকু সেই কাছটোৰ ওপৰত পৰিল। उसने कहा, ये तो कछुआ राम दिखाई दे रहे हैं। এইটো তো এটা মানে কাছ, চলো আজ উन्हीं का भोग लगाया जाएगा। हरिण जेहेतु नापालू तेतियाले बोला जे कासोय खाम। उसने लपक कर कछुओं को पकड़ा और एक थैले में बंद कर घर की ओर चल दिया। মানে এটা टुपुलात भराई पेलाई कि करिले घৰৰ फाले লৈ गुसी गल। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा इस सारी घटना को देख रहा था। गছত বহি থকা কাউৰীটোৱে সকলো দেখি আছিল। ओ चूहे भाई, ओ हिरन भाई, उसने अपने दोस्तों को पुकार कर कहा, जल्दी आओ जल्दी, সোনকালে আহা সোনকালে আহা। হয়নে? चूहे भाई और हिरन भाई मातिसे। हमारा मित्र कछुआ भारी मुसीबत में फंस गया है। যে কাছটো এতিয়া আমাৰ বন্ধু কাছ ডাঙৰ বিপদত পৰি গ'ল। চুহা আৰু হিৰণ তুৰন্ত ভাগে ভাগে কৌৱে के पास आया। কাউৰীৰ ওচৰত নিগনিটো আৰু হৰিণটো আহিল। कौवे ने कहा, कछुए को आज़ाद कैसे कराया जाए। তেতিয়া আমি কাছুৱাটোক অৰ্থাৎ কাছটোক কেনেকৈ মুক্ত কৰিম। जो कुछ भी करना हो, चूहे ने कहा, बहेलिए के घर पहुंचने से पहले ही कर डालना चाहिए। আমি যিয়ে কৰোঁ কিয় বহেলিয়াটো অৰ্থাৎ যি জাল পতা মানুহজন ঘৰ গৈ পোৱাৰ আগতেই কৰিব লাগিব। হিৰণ ने कहा, हमें क्या करना है। হৰিণে ক'লে আমি কি কৰাটো উচিত। ইয়ো मैं बताता हूँ, মানে मैं কৈ আছোঁ ৰ'বা। बहेलिए के रास्ते में खड़ा होकर घास चढ़ने का बहाना करूँगा। মানে रास्तात घास खाई थकार मैं एक्टिंग करीम। बहेलिया मुझे देखेगा तो थैला छोड़कर मेरा पीछा करने लगेगा। और মোক যদি দেখে তেতিয়াহ'লে টোপোলাটো এৰি পেলাই মোৰ পিছা কৰিবলৈ ল'ব, মানে মোৰ পিছে পিছে মোক খেদি যাব। उसी बीच चूहा थैला काट देगा। और সেই সময়তে নিগনিয়ে কি কৰিব, থৈলাটো অৰ্থাৎ যিটো নেকি পুতলা বা টোপোলা সেইটো কাটি পেলাব। और कछुए आज़ाद हो जाएगा। और তেনেকৈ কাছটো ওলাই পৰিব। लेकिन मान लो कहीं उसे तुमने पकड़ लिया तो, कौवे ने पूछा। ধৰি লোৱা হৰিণটোৱে কৈছে যদি মানে তোমাক যদি ধৰি লয় তেতিয়া কি হ'ব। लेकिन अरे नहीं, तुम चिंता न करो। अरे चिंता नकरिबा, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। मैं इमाने स्पीडत दौड़िम तार माने तार नानी याद आ जाना মানে तार माने कष्ट पोआ, माने हि माने भागरी যাব বা खूब कष्ट पाब। हिरन बहेलिया की रास्ते में जाकर आराम से खड़ा हो गया। মানে बहेलियाजन যোনটো रास्ता दी गई आছিলে সেই তাতে হৰিণটো ৰৈ গ'ল। और मजे से घास चरने लगा, তাতে কি ঘাঁহ খাবলৈ ধৰিলে। हिरन उसे देखते ही बहेलिया चिल्लाया। ताक देखिए हे शिकारीটোৱে চিঞৰিলে, कितना मोटा ताजा हिरन। हाँ, मोटा ताजा মানে বুজি পাইছা নহয়, মানে खट्टा मोटा एकदम মানে तगड़ा। उसने थैला जमीन पर रखा और हिरन को पकड़ने दौड़ा। और হৰিণটোক মানে থৈলাটো বা টোপোলাটো মাটিত ৰাখিলে আৰু তাক ধৰিবলৈ দৌৰিলে বা লৰ মাৰিলে। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और थैला काटने लगा। और সেই সময়তে নিগনি আহি পেলাই টোপোলাটো কাটিবলৈ ল'লে। जरा ही देर में कछुआ आज़ाद हो गया। অলপ পিছতেই কাছটো মুক্ত হৈ পৰিল। वो भागा और पास ही एक घनी झाड़ी में छिप गया। পলাল আৰু এটা জোপোহাত লুকাই গ'ল। उधर हिरन ऐसा दौड़ा कि बहेलिया उसका दुम भी न पकड़ सका। और এনেকৈ পলালে তাৰ নেজডালো ধৰিব নোৱাৰিলে। দুম মানে হৈছে নেজ। वो खाली हाथ थैले के पास लौट आया। खाली हाथे ही টোপোলাটোৰ ওচৰলৈ উভতি আহিলে। हिरन हाथ न आया तो क्या हुआ, হৰিণ নাপালো নাই। उसने कहा, यो मोटा ताजा कछुआ तो है ही। मोटा এই ডাঙৰ কাছটোতো আছেই মোৰ লগত। आज के खाने को यही काफ़ी है। आज ही এইটোৱে হৈ যাব, ইমানেই খাম আৰু। लेकिन जब बहेलिया ने थैला उठाया तो वो खाली निकला। মানে টোপোলাটো যেতিয়া উঠালে এইটো খালী। কি হৈছে গমেই পাইছা। वो इतना चकित हुआ कि उसे अपने ही आंखों पर यकीन न आया। ইমানেই মানে আচৰিত হ'ল, নিজৰ চকুৰ ওপৰত তাৰ বিশ্বাস নহ'ল। ये क्या, वो चीखा, कछुआ नदारद। नदारद মানে হ'ল কিবা এটা বস্তু নাইকিয়া হৈ যোৱা বা গায়ব হৈ যোৱা, তাকে নদাৰদ বুলি কৈছে। जानकर कैसे भागा होगा। এইটো একচুৱেলি जानकर নহয়, এইটো হ'ব লাগিছিল আচলতে जानवर। इतना सुस्त जानवर कैसे भागा होगा। যে ইমান এলেহুৱা জীৱ এটা কেনেকৈনো পলাই গ'ল। लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। মোৰ চাগে আজি দিনেই বেয়া বা মোৰ ভাগ্য। হিৰণ চুহা और कछुआ छिपे छिपे
बहेलिये को देख रहे थे। সিহঁতে লুকাই লুকাই बहेलियाक চাই আছিলে। वो जब वो खाली थैला लेकर चला गया तो वे सब ठाठ से बाहर निकल आए। মানে সকলোৱে যেতিয়া এই খালী টোপোলাটো লৈ পেলাই যেতিয়া চিকাই এই বাহেলিয়াজন গুচি গ'ল, তেওঁ কি কৰিলে, সকলোৱে তাৰ পৰা ওলাই আহিলে। वो ठाठ से बाहर निकल आए। इस प्रकार से चारों मित्र मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए कई वर्षों तक आनंद से दिन बिताते रहे। ইজনে ইজনক সহায় কৰি পেলাই এনেকৈ চাৰিজন বন্ধু মানে আনন্দ মনেৰে দিন কটাই আছিল। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ সমাধান কৰিম। ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি পাঠত থকা প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰোঁ আহা। অভ্যাসমালা পৃষ্ঠ 17 মানে অর্থাৎ 17 নম্বর পৃষ্ঠার প্রশ্ন উত্তরবোৰ। पूर्ण वाक्यों में उत्तर दो। সম্পূর্ণ বাক্যৰে উত্তৰ দিয়া। चारों मित्र कहाँ रहते थे? उत्तर হ'ব चारों मित्र एक घने जंगल में एक झील के किनारे रहते थे। এটা পুখুৰীৰ পাৰত এটা ঘন অৰ্থাৎ গভীৰ অৰণ্যত তেওঁলোক থাকিছিল। কৌৱা কিসকি खोज में उड़ चला? কাউৰীটো কাক বিচাৰি উৰি গৈছিল? কৌৱা अपने मित्र हिरन की खोज में उड़ चला। तार पिছত जाल में फंसे हिरन को छुड़ाने का उपाय किसने किस रूप में निकाला? केनेके की उपायरे जालत फंसी थका हरिणटोक मुक्त करार रास्ता उलियाले? जाल में फंसे हिरन को छुड़ाने का उपाय कछुए ने निकाला। कि चूहा अपने पहने एक्चुअली तो पहने हब पद एकारे पे दंतिया नत एकारे ने पहने নহয় दे पहने। पहने दांतों से जाल काटकर हिरन को आजाद कर सकता है। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ। তাৰ পিছত এবাৰ 9 নম্বৰ দিছিলে कछुए को किसने पकड़ा और उसे आजाद किसने किया? যে কাছটো কোনে মানে ধৰি পেলাইছিল আৰু তাক মুক্ত কোনে কৰিলে? कछुए को बहेलिये ने पकड़ा और उसे आजाद चूहे ने उसका थैला काट कर किया। আর টোপোলাটো কাটি পেলাই তাক মুক্ত কৰিছিলে। ধৰিছিলে কোনে? बहेलिये। बहेलिये মানে যিজনে শিকাৰী বুলি আমি কৈছোঁ, বা ইয়াতে শিকাৰী বুলি কোৱা বা ব্যাদ বুলি তোমালোকেও ক'ব পাৰা। बहेलिये ने अपनी किस्मत को खराब क्यों कहा? बहेलिये ने अपनी किस्मत को खराब इसलिए कहा क्योंकि उसका फंसाया हिरन भी भाग निकला था। যে ফসি থকা হিৰণটো পলাই গ'ল और थैले में रखा कछुआ भी गायब नदारद हो गया था। गायब মানে হৈছে একচুয়ালি নদারদ। এইটো মানে গায়ব মানে হৈছে নাইকিয়া হৈ যোৱাটোকে নদারদ বুলি কৈছে। आओ चित्रों को आवाज़ों के साथ मिलाए। ছবি এটা দিয়া আছে, ছবিৰ লগত কাৰ কি শব্দ আমি মিলাব লাগে। छवि में दिए गए जानवरों के चित्रों का सही मिलान उनकी आवाज़ों के साथ इस प्रकार होगा। মানে তেওঁলোকৰ যি আৱাজ, এটা ৰেংকনা গাধই কেনেকৈ মাতে সেইটোক গাধই যে মাতে সেইটোক ৰেংকনা বুলি কয়। গতিকে প্ৰথমটো চিত্ৰ। দ্বিতীয়টো চিত্ৰ কুকুৰে কি কৰে? ভোঁকনা। কুকুৰে কি কৰে? ভোকে। তাৰপিছত হৈছে বকৰি মিমিয়ানা। ছাগলীয়ে মতাটোক হিন্দীত মিমিয়ানা বুলি কয়। তাৰপিছত হাতীয়ে যে মাতে সেইটো কি বুলি কয়? চিংগাড়না দেই। হাতীয়ে মতাটোক চিংগাড়না বুলি কয়। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰশ্নটো তোমালোকে ৰখাই লৈ লিখি ল'বা। किसने किससे कहा? बताओ बचाओ मुझे बताओ। यो वाक्य हिरन ने कौवे से कहा। चिंता की कोई बात नहीं कोने काक কৈছিলে? यो वाक्य कछुए ने कौवे और चूहे से कहा। तार पिছত यहाँ तो कछुएराम दिखाई दे रहे हैं, तो यो वाक्य बहेलिये ने स्वयं से या कछुए को देखकर कहा। बहेलिये के घर पहुंचने से पहले ही कर डालना चाहिए। यो वाक्य चूहे ने कौवे और हिरन से कहा। হৈ গ'ল। তাৰ পিছত ভাষা অধ্যয়ন পৃষ্ঠা 18 তাত কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিলে। যে দিয়ে গए शब्दों में से पशु और पक्षियों का वर्गीकरण মানে কোনটো পশু হয়, জীৱ আৰু পক্ষী কোনকেইটা চৰাই হয় আমি কি কৰিব লিষ্টিং কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ বাছিব লাগে। গতিকে পশু কোনবিলাক হ'ব, অৰ্থাৎ জানোৱাৰ বা জীৱ কোনবিলাক হ'ব? চুহা, হাতী, বাঘ, কছুৱা, ঘোড়া, হিৰণ, গায়। আৰু পক্ষী অৰ্থাৎ চৰাই কোনবিলাক হ'ব? কৌৱা, হংস, তোতা, মুৰ্গা, কবুতৰ, কোয়েল, বগুলা। হৈ গ'ল। আৰু লাষ্টত এটা প্ৰশ্ন দিছিলে মে সে ৰিক্ত স্থানকো পূৰ্তি কৰোঁ। মে শব্দটো লগাই পেলাই মানে মত একাৰে মে ওপৰত ফুট আৰু মত দুটা একাৰ কোনটো হ'ব? এক বৰ্ষ মে 12 মহিনে হতে, এইটো মেত এটা একাৰ হ'ব আৰু এটা ফুট হ'ব। গাঁও মে মেলা লগা থা,
এইটোতো এটা একাৰ আৰু ফুট হ'ব মে আপনি মই শব্দটোত দুটা একাৰ হ'ব দেই চোৱাচোন মই যে কৈছে মে আপনি ঘৰ মানে মই নিজৰ ঘৰত এই মই শব্দটোত দুটা একাৰ লগত এটা ফুট হ'ব আপনি ঘৰ মে ঘৰত এই ত শব্দটোৰ এগেইনষ্টত হিন্দীত মে বুলি কয় তাত কিন্তু এটা একাৰ দিব লাগে আৰু ফুট দিব লাগে হামেশা চাফাই ৰাখতা হুঁ গতিকে মৰম ছাত্ৰীসকল এইখিনি আমাৰ পাঠভিত্তিক বৰ্ণনা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে যদি ভাল পালা নিশ্চয়কৈ লাইক কৰি পেলাই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ